अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन PTI जूं जेको इस्तीफ़ाऊं आहिनि क़ौमी असम्बली जे स्पीकर मंज़ूर करे छॾियूं आहिनि, जेतोणीकि इन खां अॻु स्पीकर साहब जो इहो चवणु हो त इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर न करण जो सबबु इहो आहे त जेके इस्तीफ़ाऊं ॾींदड़ मेंबर आहिनि उन्हनि खां हू फिज़िकली अचनि ऐं स्पीकर साहब वाॾो पेश थी ऐं हू तस्दीक कनि त हुननि इस्तीफ़ा ॾिनियूं आहिनि, उन बैदि हुननि जूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर कयूं वेंदियूं। पर जॾहिं PTI पारां इहा ॻाल्हि कई वई त हाणे वज़ीर आज़म इतमाद जो वोट वठे ऐं ख़दशो हुयो त सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म खे इतमाद जो वोट वठण जो चई सघे थो त उन खां पोइ इहे इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर कई वयूं आहिनि। हाणे ज़िमनी इंतिख़ाबात जो जेको मामिलो आहे इहो चयो पियो वञे त ज़िमनी चूंडूं हतल इम्कान कोशिशि कई पई वञे या हुकूमत जो इरादो इहो आहे त ज़िमनी चूंडूं न करायूं वञनि ऐं अक्टूबर में ई जनरल इलेक्शन थिए। जेतोणीकि ज़िमनी चूंडूं न कराइण वारो मामिलो क़ानूनी उन में पेचीदगियूं आहिनि, ॾिसजे त हुकूमत इन में कामयाबु थिए थी या नथी थिए। जॾहिं त इन ई ॻाल्हि ते PTI सख़्तु तनक़ीद करे पई त हीअ जेका PDM हुकूमत आहे उहा ग़ैर मक़बूल आहे, हाणे इलेक्शन खां उहो भॼण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि, जंहिं सबबु इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि। इन ॿिन्ही मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर गौस मोहम्मद ख़ान न्याज़ी साहब, जंहिंजो तालुक़ु मुस्लिम लीग नवाज़ सां आहे। अस्सलाम वालेकुम न्याज़ी साहब। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। न्याज़ी साहब ये बताएं कि PTI की जो इस्तीफ़ा हैं वो मंजूर कर ली गई हैं, आप क्या समझते हैं कि पहले स्पीकर साहब ने कहा था कि वो फिज़िकली आएंगे, हम शनाख्त करेंगे, उसके बाद ही इस्तीफ़ाएँ मंजूर होंगी, लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब का इत्मीनान का वोट लेने के लिए PTI ने कहा तो उसके बाद ये इस्तीफ़ाएँ मंजूर हो गई हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या असरात पड़ेंगे पॉलिटिक्स पर? देखिए जी, अब इनको रिजाइन किए हुए 10 महीने हो गए हैं, ठीक है ना। अब स्पीकर साहब ने उनको टेलीफोन के लिए भी बुलाया और बाई लेटर भी बुलाया क्या आप 5-5 आए और फिर तस्दीक करें अपने डिजाइन की, और ताकि अगर आप नहीं काम करना चाहते तो आपके इलाके में दोबारा इलेक्शन हो ताकि लोगों की नुमाइंदगी और उनके काम वगैरह जो हैं वो होने चाहिए। अब एक हल्का है जहाँ से इन्होंने डिजाइन दिया है तो वो एक साल से वो हल्के जो है वो खाली पड़े हैं, उन बेचारों का ना कोई नुमाइंदा है ना कोई मसाइल हल करने वाला बंदा है, तो ये घरों में लोग बैठे हैं, तो बड़ी मतलब वो लोग नहीं आए। तो इसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था, और फिर ऐसे लोग हैं 30 लोग हैं जिन्होंने टीवी पे अपने मीडिया पे आकर इस बात का इकरार किया है कि हमने डिजाइन दिए हैं और स्पीकर हमारे डिजाइन कबूल करे। तो वो जो 30-35 बंदे जिन्होंने मीडिया पे आके कहा, ये इंटरगैर से कहा कि हमने डिजाइन दे दिया है, तो उनको उन्होंने डीनोटिफाई कर दिया है, तो वहाँ जो है वो नए इलेक्शन होंगे। तो ये सूरत हाल है, उसमें कोई ऐसी गैर आईनी बात तो है नहीं, और ये स्पीकर साहब को फर्ज बनता था ताकि अभी तो इलेक्शन में 7-8 महीने पड़े हैं, तो उन इलाकों से नुमाइंदे इलेक्टर आके उनकी नुमाइंदगी की जाए, उनके मसाइल हल किए जाए, तो ये सूरत हाल है। अच्छा सर, सुनने में ये भी आया है कि अब इस पे ज़िमनी इंतखाबात न कराने के लिए हुकूमत सोच रही है, क्योंकि जनरल इलेक्शन भी हैं, अक्टूबर में फिर इलेक्शन होंगे, तो इसी वजह से मुल्की मुआशी हालात भी हैं। तो क्या समझते हैं कि आइन में इसकी तो गुंजाइश नहीं है, या मुल्की हालात और मुआशी सूरत हाल की पेश नज़र ये कदम उठाया जाएगा? देखिए, हुकूमत ने भी कोई फैसला नहीं किया कि इलेक्शन कराए जाए या नहीं कराए जाए। बिल्कुल आइन के मुताबिक इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन कराएगा, इसमें हुकूमत के करने या ना करने कुछ नहीं होता। ये तो इलेक्शन कमीशन एक आजाद मुख्तार इदारा है, उसे कराने हैं, और इसका आईनी ये फर्ज है कि इलेक्शन कराए। अलबत्ता एक तो मसला जो मैं अब मेरे एक चीज है कि अभी जो सेंसस होना है फरवरी में अगले महीने, जिसका ये होमवर्क सारा मुकम्मल हो चुका है, उस साहब की ट्रेनिंग हो चुकी है, जितने अरकात तादीनात होंगे सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है। अब देखा ये है कि अब इलेक्शन कमीशन पहले सेंसस कराता है या पहले ये इलेक्शन कराता है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में अगर पहले सेंसस हुआ तो इसके रिजल्ट तैयार होने में तो फिर अप्रैल तक जाके रिजल्ट तैयार होंगे, फिर जाके हल्का बंदियां होंगी, फिर यही कहीं जाके अक्टूबर में ये इलेक्शन होंगे। तो उस हिसाब से अगर पुराने सेंसस में कराते हैं तो वो तो किसी वक्त भी हो सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है इसमें। अच्छा, ये और दूसरी जी एक और पॉइंट भी है
کہ جو 17 کے سینسس ہوئے تھے مطلب شماری ہوئی تھی اس کے کچھ یہ رزلٹ تھے جو کہ پنجاب اور سندھ میں تو کنفرم ہو گئے تھے لیکن سندھ اور بلوچستان کے جو ہے وہ ابھی نہیں ہوئے. تو وہاں تو اب الیکشن نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جو یہ آئین میں درج ہے کہ جو سینسس کے جو پروویژن رزلٹ ہیں اس پہ الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ جو 18 میں الیکشن ہوئے ہیں تو ایک آئین میں ترمیم کی گئی تھی کہ ون ٹائم جو ہے پروویژن لسٹوں پہ الیکشن کرا دیے جائیں. تو یہ قانونی پیچیدگی بھی ہے. تو میرے خیال میں اچھا یہی ہے کہ سینسس ہو اور وہاں جو ہے وہ الیکشن کرائے جائیں. اب دیکھو الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے. سر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہے کہ پہلے استعفائیں دے جائیں, استعفاؤں کے بعد فوری ضمنی الیکشن میں ہو جائیں؟ ظاہر الیکشن میں کافی اخراجات بھی آتے ہیں, ملکی معاشی صورتحال بھی ایسی ہے, تو ظاہر اسمبلی میں نہیں بیٹھنا ہے تو استعفائی بھی دیتے ہیں, پھر ضمنی الیکشن کر کے پھر اسمبلی میں آ جائیں گے. تو یہ ایکسرسائز آپ کو کیا لگتی ہے؟ بس ایسے ضد اور ان کی انا ہے, کوئی قبول کا خیال نہیں ہے. عمران خان سمجھتے ہیں کہ جی اگر ملک کا وزیر اعظم میں ہوں تو سب ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو سب غلط ہے. تو ہر چیز وہ ان کی پالیسی ہے اور سیاست یہی ہے کہ جتھا لے کے آؤ, شور شرابہ کرو, سڑکوں پہ اپنی مرضی کے رزلٹ لو. اب دیکھیں گے جہاں یہ جیت جاتے ہیں وہاں تو خاموش ہو جاتے ہیں, اور جہاں یہ ہار جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں الیکشن کمیشنر جو ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں, چیف الیکشن کمیشنر اور گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسے دھاندلی کی ہے. تو یہ ان کا وتیر ہے, یہ کوئی ذمہ دار سیاستدان تو نہیں ہے. ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے اس کو ٹیبل پہ لانے کی, لیکن یہ حق درم ہے اور یہ اپنی حق درمی کی موت ہی مرے گا انشاءاللہ. اچھا نیازی صاحب یہ بتائیں کہ اب صورتحال کیا بن سکتی ہے, کیونکہ ہم یہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات تو اپنی جگہ ان کے سوالات موجود ہیں, لیکن جنرل الیکشن بھی ڈیلے ہو سکتا ہے کہ پہلے کچھ ریفارمز کریں گے یا معاشی صورتحال ٹھیک ہوگی اس کے بعد ہی جنرل الیکشن ہوں گے. تو اس طرح کی صورتحال میں جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھو جی وہ جہاں تک ڈیلے کی مرضی ہے وہ تو پھر اسمبلی میں کوئی قرارداد پاس ہوگی تب جا کے کچھ ڈیلے ہوگا. کوئی آئین میں تو ایسا نہیں ہے کہ جس کو ڈیلے کیا جائے, الیکشن وقت پہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی اس میں کیونکہ آئین بھی جو بناتے ہیں وہ قومی اسمبلی سینٹ بناتے ہیں, اگر یہ دو ادارے قانون یا کوئی ایسی قرارداد پاس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کے لیے کچھ مہلت مل جاتی ہے, 5 مہینے 6 مہینے, کوئی سیلاب آ جاتا ہے, کوئی زلزلہ آ جاتا ہے, کوئی سینسس کا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس میں تو پھر تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے. ادروائز کوئی ایسی ڈیلے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اس لیے میرے خیال میں ڈیلے کے چانس جو ہے وہ کم ہے اور الیکشن جو ہے اکتوبر میں ہی ہوں گے. البتہ یہ جو صوبائی حلقوں کے الیکشن ہیں یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ سینسس اگر میں شروع ہو گیا تو پھر یہ بھی شاید ڈیلے ہو جائیں. اچھا نیاز صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی الیکشن کی بات کرتی ہے, ارلی الیکشن بھی بات کرتی ہے, وہ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن ہی حل ہے موجودہ جو ملکی صورتحال ہے. تو جو یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں سندھ میں تو ان الیکشن کو تو پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا ہے. ایک مرتبہ پی ٹی آئی کا مطالبہ بھی ہوتا ہے الیکشن ہو اور پھر اس کو مسترد بھی کرتے ہیں. اگر ضمنی انتخابات بھی ہو جاتے ہیں وہی پھر وہی صورتحال ہو گئی. تو پھر کیا پالیسی ہے پی ٹی آئی کی, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو تو سمجھدار ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات خود حصہ لیا اور پھر ان کے جو صدر ہیں تحریک انصاف کے اس نے ٹی وی پہ آ کے یہ بیان بھی دیا کہ جی ہم ضمنی ہمارا جو میئر ہے وہ ہمارا بنے گا. آپ کی ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. عمران حسین نے الیکشن کے گھنٹے بعد کہا تھا کہ الیکشن میں ہم جیت گئے اور ہمارے بنے گا, لیکن جب یہ الیکشن ہار گئے تو پھر کہا یہ دھاندلی ہوئی ہے. تو میں نے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہر دھرم ہیں, یہ جیت جائیں تو ٹھیک ہے, کوئی اور جیتے تو یہ کو مانتے نہیں. تو یہ ہر دھرمی کی سیاست کا پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا. ان کو عقل کرنی چاہیے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان کے مسائل پہ بات کرنی چاہیے. سینیٹر صاحب, شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ نون لیگ جو تاثر دے رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب لوگ نہیں ہیں اور ان کے ساتھ ممبران بھی نہیں ہیں, لیکن پنجاب کا جو عدم اعتماد تھا اس میں تو وہ نمبرز انہوں نے پورے کر لیے اور وہ دعویٰ نون لیگ کی غلط ثابت ہوئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ ممبران پی ٹی آئی کے ساتھ ہے لیکن نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کی دعویٰ تو مختلف ہے؟
शेख रशीद साहब तो हमेशा छोड़ते ही रहते हैं। उनका मकसद ही कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो बातें करते हैं जिनको लोग सुन के एंजॉय करते हैं, लेकिन को बेटे नहीं देते। तो शेख रशीद साहब इसी तरह हम तराशी करते हैं। आप देख रहे हैं कि पीटीआई ने खुद अपने 5 बंदों को एमपीएस को शोकाज दिया है कि आपने हमें वोट क्यों नहीं दिया, ठीक है ना। अगर वो वोट नहीं दिया 5 बंदे नहीं वोट नहीं दिया, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि इसको 186 उन्होंने कैसे पूरे किए। 186 थे ही नहीं। स्पीकर ने ऐसे लिख दिया कि जी हमने बाईकाट कर दिया और उससे 183 थे या 82 थे, उसको 186 बना के तो वो आगे दमाद का वोट ले गए और फिर असम्बली तहरीर कर दी। तो कहना कि जी लोग इनके साथ अगर हैं तो मजबूरी से, उनको कोई वाय नजर नहीं आ रहा। अगर कोई वाय नजर आए तो उसको छोड़ दें खान साहब को। तो अभी जब ये आप देखिए जब इलेक्शन का माहौल बनेगा तो आप देख रहे हैं कि कैसे तमाशे लगते हैं यहाँ, ठीक है। हाँ न्याजी साहब, इमरान खान साहब की नाअहली की भी तलवार लटक रही है। आप क्या समझते हैं कि नाअहली का जो मामला है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा उनके खिलाफ रही हैं। अगर खान साहब की नाअहली पे नून लीग जोर देती है तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की भी नाअहली हुई थी, उसके बाद ज़ाहिर कोर्ट में मामलात हैं। तो अगर इमरान खान साहब की नाअहली होती है तो फिर नवाज शरीफ साहब की नाअहली की भी बात खुलेगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो जी, जब हम इक़्तिदार में आए तो हमने तो यही कहा था कि बजाय आपने देखे कि हमें तो मईशत को एक चैलेंज समझ के कबूल किया और हमारा सारा फोकस है मईशत को ठीक करने पे है। हम तो खान साहब तो अपने दौर में है, वो तो FIA को और नैब को इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते थे, नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल करते थे। वो तैयब गुलनामी खातून है जिसने ठीक बयान दिया कि मुझे कैसे मैं वज़ीर आज़म हाउस गई और मुझे फिर बंद कर दिया, अपनी मर्जी के बयान आते हुए। तो वो ब्लैकमेल करके उससे अपोजिशन जब अपोजिशन में तो हमें दीवार से लगाते रहे। इस तरह FIA को इस्तेमाल किया, राना सनावले पे इतनी वो डलवाई की हीरोइन। तो मतलब हम तो इस चीज के कायल नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो सही जो अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो इदारे हैं, कानून है, वो रास्ता अपनाए, बजाय ऐसी कि हम पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू कर दें। हम तो मुल्क के मामलात पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मईशत पे तवज्जो दे रहे हैं। हाँ, बताओ से कोई जुर्म किया तो कानून और अदालतें और सारे इदारे आजाद हैं, वो कार्रवाई करें। तो अगर कानूनी तरीके से वो नायल होते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए उनको। और ये तो खैर साबित हो गया कि जो नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया था वो जो है वो गलत तरीके से किया गया। और काजल साहब ने, हमारे साबिक आर्मी चीफ, उन्होंने इस बात को अपनी निजी महफिलों में और मीडिया के कुछ बंदों से बात कर तस्लीम भी किया है कि इसको गलत किया गया है। तो हमने तो एक गैर कानूनी तरीके से हमें हटाया गया और हमें हमारी करेक्टर असिस्टेशन की गई और इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए। और हम तो चूंकि एक जिम्मेदार सियासी पार्टी है, हमने तो मुल्क को देखना है कि किसी का हमारा मुल्क जो खाई में गिर रहा है उसको खाई में गिरने से बचाया जाए, और इसी पे हम लगे हुए हैं। और इंशाअल्लाह 2-4 महीने में आपको अच्छी खुशखबरियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। ठीक है। सेनेटर गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक्त असांखे जॉइन कयो आहे सैयद यावर हुसैन बुखारी साहब, जंहिंजो ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां आहे ऐं PTI जो अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, ये बताएं कि स्पीकर साहब ने जो इस्तीफ़ाएँ मंजूर की हैं, इससे पहले स्पीकर साहब का कहना था कि फिज़िकली मेंबर्स आएंगे, शनाख्त के बाद इस्तीफ़ाएँ मंजूर कर सकते हैं, लेकिन जब वज़ीर आज़म के एतमाद की बात हुई तो फौरी तौर पे इस्तीफ़ाएँ मंजूर की गई हैं। आप क्या समझते हैं कि खौफ है PDM गवर्नमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अली, आप मुझे बताएं इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? इन्हें अवाम को दिखा दिया है। अभी अवाम को समझने की जरूरत है कि ये PDM का सियासत से या जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इक़्तिदार के भूखे हैं
یہ اپنے کیسز معاف کروانا چاہتے ہیں. عوام کا پیسہ جو لوٹا ہے 1100 ارب روپیہ ان لوگوں نے این آر اوز کے تھرو اور نیب کو دبا کے نیب کے قانون کو بدل کے انہوں نے اپنی جان بچائی ہے. یہ ان لوگوں نے اپنی باتیں کہی بھی، ان لوگوں نے وہ تھوکا جو وہ چاٹا ہے اسپیکر صاحب نے اور حکومت نے کہ جی ہمارے پاس پیش ہوں، ہمارے پاس ہاتھ سے لکھ کے دیں، ہم ان کا انٹرویو کریں گے اور پھر ہم قبول کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ اچانک ایک دم 35 سارے نام آپ دیکھیں کون ہیں. پی ٹی آئی کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے سب کے نام اس میں موجود ہیں، وہ جو اسٹیفن نے منظور کیے. تو یہ تو ان کی بدنیتی، ان کا خوف اور ان کی ہوس اقتدار کی وہ بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے نمبروں کو کم کیا ہے تاکہ عدم اعتماد والی تحریک نہ آ سکے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھی عوام کو پہچاننا ہے کہ عوام دیکھے کہ یہ لوگ جمہوریت دشمن ہے کہ جمہوریت دوست ہے، عوام دشمن ہے کہ عوام دوست ہے. یہ باتیں بہت واضح ہوگی. ان کا نہ ریاست سے تعلق ہے، نہ جمہوریت سے تعلق ہے، نہ عوام سے تعلق ہے. ان کو ہوس صرف اپنے پیٹ کی ہے اور وہ جو پیسہ ان لوگوں نے کھایا چوری کی ہے اس کو بچانے کی. اچھا بخاری صاحب، یہ بتائیں کہ پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے ان میں پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی، لیکن اب جو استعفائیں منظور ہوئی ہیں اس کے بعد جو ضمنی انتخابات ہونے، سنا یہ جا رہا ہے کہ وہ ضمنی انتخابات نہ ہونے کے لیے سوچ رہے ہیں اور یہ جنرل الیکشن کے ساتھ اکتوبر میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح پی ڈی ایم اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ابھی تو وہ ظاہر قانون میں تو اس کی گنجائش ہے نہیں؟ دیکھیے، ان کا نہ قانون سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کوئی آئین سے تعلق ہے. ان کی ہوس کے آس پاس ساری چیزیں گھومتی ہیں. آئین کی بات کرتے ہیں جب ان کو سوٹ کرتا ہے، ان کو فیور کرتا ہے، اور قانون کی بات کرتے ہیں جب ان کو فیور کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ انتخابات کروا کے اپنے آپ کو نمبر تو کریں گے نہیں. تو یہ چیز اب یہ سمجھ کے پچھلے ضمنی انتخابات جتنے ہوئے ہیں اس کے اندر ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ 80% سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے، چاہے صوبائی کے تھے پنجاب میں، چاہے وفاق کے تھے. اس کے اندر 80% سیٹیں جو پی ٹی آئی جیتی ہے اس کا خوف ان سے ختم نہیں ہو رہا. اور یہ لوگوں نے ہر حربہ استعمال کیا اور اس کے اندر پھر بھی ان کو شکست ہوئی خدا کے فضل و کرم سے. ابھی بھی میں الیکشن نہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ لوگ ڈیلے کریں گے ایک وجہ سے، دوسری وجہ سے کوئی نہ کوئی بہانہ مار کے. بس خدا سے دعا یہ کریں کہ یہ کسی قسم کی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ بنائیں، جو بم بلاسٹ وغیرہ کروا کے کسی بڑے بندے کو گولی مروا کے لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ بنائیں جس کی وجہ سے یہ لوگ پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر گورنر راج لگائیں اور پھر ہر چیز کو کنٹرول کریں. ہم تو بری سی بری چیز ہوتے وقت دیکھ رہا ہوں، مجھے جو نظر آ رہی ہے کہ کیونکہ یہ لوگ بدنیت ہے. اگر کوئی صاف نیت ہو تو کام کرے اور غلطی کرے، کوئی حرج نہیں ہوتا. غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے نا ہم لوگ، ہم فرشتے تو نہیں ہیں. صرف سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ بدنیت ہیں. آپ ایک ایک کو دیکھیں. ہمیں پہلے پنجاب اسمبلی میں کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لو، 186 پورے کرو. اس سے پہلے کہتے تھے کہ دونوں اسمبلیوں کو ڈیزالو کرو اور پھر الیکشن لو. یہ باتیں جتنی بھی ہیں ان کے منہ کی بلا کے پڑی. ہم لوگوں نے اعتماد کا ووٹ بھی لیا، ہم لوگوں نے پنجاب کی اسمبلی کو ڈیزالو بھی کیا، ہم نے کے پی کی اسمبلی کو ڈیزالو کر لیا. ہم کہتے ہیں الیکشن کرواؤ، ووٹ لائے 5 سال کے لیے جس سے آئی ایم ایف بات کر سکیں، جس سے باقی ملک ریاستیں بات کر سکیں. آپ نے جو قرضے لینے ہیں وہ حکومت اس کی ذمہ داری اٹھائے اور کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ یہ قرضے بھی اتارنے کی بات. صرف ہم لوگ اپنی عیاشیوں کے لیے قرضے لیتے ہیں اور قرضے اپنے سر پر چڑھاتے رہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ آپ نے 21 ارب ڈالر قرضے دینے، آپ کہاں سے وہ پیسہ لائیں گے؟ وہ پیسہ قرضوں کی شکل میں آئے گا. پی ٹی آئی کی حکومت نے عمران خان صاحب کے زمانے میں ہم نے جتنے قرضے لیے ہم نے قرضے اتارے، ہم نے کوئی قرضہ کسی کام کے لیے استعمال نہیں کیا. ان کے وقت میں 450 ارب کی قسط، 4.5 ارب ڈالر کی قسط ہوتی تھی. ہمارے زمانے میں وہی قسط 10.5 ارب ڈالر کی ہوئی، لیکن ہم نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا. ہم نے پھر بھی کام چلائے اور آپ دیکھیں کہ معیشت کیسے ترقی کر رہی تھی. ان لوگوں کے آنے کے بعد تو ہر چیز کا بیڑا غرق ہو گیا. ہم نے تو نہیں ہوتا ہے نا کہ ایک تکا لگ جاتا ہے، 1 سال معیشت ترقی کرتی ہے. ہمارے 2 سال لگاتار معیشت دنیا میں تباہی تھی، لیکن خدا کے فضل و کرم سے پاکستان کی معیشت
6.5% और फिर 6% पे तरक्की कर रही थी। हम लोगों ने, मैं नहीं कहता हूँ बतौर पीटीआई के एक कारकुन के, ये आपका ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कहता है कि 55 लाख नौकरियों के मौके पैदा किए गए। अभी हमारे लोगों के अंदर अगर वो हुनर ना हो या वो नौकरी तक ना पहुंच सके, वो नौकरी हासिल ना कर सके, तो उसके अंदर कसूर हमारे इदारों का है कि जिन्होंने उनको वो मौके ही नहीं दिए, वो स्किल्स नहीं दी, वो हुनर नहीं दिए। तो वो फिर किसके ऊपर बात आती है? ये पिछले 50 साल से आप इदारों का हाल देखें, आप टेक्टा को देख लें, आप नेफ्टेक को देख लें, आप ये गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को देख लें, आप अपनी यूनिवर्सिटीज को देख लें, आप अपने कॉलेजेस को देख लें, क्या हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों को अपने इदारों को मजबूत करना है, मेरिट के ऊपर फैसला करना है, हमने अच्छे लोगों को सामने लाना है ताकि वो लोग बैरून मुल्क ना जाए, वो पाकिस्तान में रह के खिदमत करें। अच्छा बुखारी साहब, पीटीएम की एक और भी तनकीद पीटीआई पे आ रही है कि पहले उन्होंने असम्बली को इज़्ज़त नहीं दी, इस्तीफ़ाएँ दी, उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन में आके फिर दोबारा असम्बली में आ जाएंगे, तो ये मुल्की वसाइल का ज़ियाँ है, वो ये मुल्की वसाइल का ज़ियाँ समझते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मुल्की वसाइल का इसके ऊपर कोई ज़िया नहीं है। सबसे पहले सियासी इस्तेकाम और उसकी वजह से फिर माशी इस्तेकाम आता है। हम चाहते हैं सियासी इस्तेकाम हो, उसके ऊपर 20-25-30 अरब रुपया ये जो खा जाते हैं वो ना खाए ना, वो लगाए। ये लोग कमीशन ना लेना, बरतानिया तो कमीशन ना डाले ना, बैगों में पैसा दुबई ना लेके जाए ना। तो ये चीजें होती है कि वो जब इधर लगती हैं, तो जब आपका सियासी इस्तेकाम आता है, वो पैसा चाहे इलेक्शन में लगे, गरीब से गरीब मुल्कों में कई दफा साल में 2-2 इलेक्शन हो जाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि लोगों का एतमाद हो लीडरशिप में, जमहूरियत मुस्तहकम हो, उससे मईशत मुस्तहकम होती है। बुखारी साहब ये बताएं कि पीटीआई अब इखलाकी तौर पे कितनी बरतरी है, क्योंकि पहले तो पीटीएम जमातें कह रही थी कि इमरान खान के साथ कोई नहीं है, मेंबर्स भी नहीं हैं, लेकिन अदम एतमाद में वाज़े हो गया कि मेंबर्स भी हैं। तो अब ये दावाएं जो पीटीआई की थी वो तो सारी रद्द हो गई हैं। देखें, पीडीएम एक झूठ पे दूसरा झूठ, ये कहते हैं कि ये लोग धरने करते हैं, ये लोग एहतजाज करते हैं, तो ये लोग नहीं कर रहे थे। हमने कभी इनका रास्ता नहीं रोका, चाहे बिलावल ने किया, चाहे फजल रहमान ने किया, चाहे नवाज शरीफ ने मरियम की शक्ल में किया, हमने कभी भी नहीं रोका। ये इनका जमहूरी हक है। जब अपोजिशन जलसे जुलूस करती है, इसका मतलब कि कोई ना कोई मसला है जिसके ऊपर वो शोर मचा रहे। अभी यही मीडिया है, यही हुकूमत में बैठे हुए जो साबिका अपोजिशन है, महंगाई 1000 गुना ज्यादा हो गई है, लेकिन मसला है ही कहीं नहीं। मीडिया के जो मेन एंकर्स हैं वो सारे चुप करके बैठे हुए, बात ही नहीं करते हैं। तो ये एक जिसको कहते हैं ना बदनीयती पे मबनी सारा काम हो रहा है। इससे हमारी अवाम की नजर के अंदर हमारी बुकत बढ़ रही है, हमारी हैसियत बड़ी हो रही है, हमारी अहमियत बढ़ रही है, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये लोग ये नहीं समझ रहे, ये लोग चाहे खान साहब के खिलाफ करें, चाहे पीटीआई के खिलाफ करें, लोगों को नजर आ गया है, लोगों को खान ने जिस तरीके से अवेयरनेस दे दी है ना, अभी ये लोग रो रहे हैं। ठीक है सैयद जावर हुसैन बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासूं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असां खे जॉइन कयो आहे बैरिस्टर मंसूर ख़ान गांगरो साहब, जंहिंसां साणस असां ॻाल्हाईंदासूं जेका नेब जी तरमीम आहे मौजूदा हुकूमत कई आहे, उनखे पीटीआई जे चेयरमैन इमरान ख़ान उनखे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कयो आहे। मुसलसल हेयरिंग्स हलनि थियूं, इन मुतलिक़ असां बैरिस्टर साहब सां ॻाल्हाईंदासूं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब इहो ॿुधायो त जेको नेब तरमीम वारो मामिलो सुप्रीम कोर्ट में वियो आहे, तव्हां छा था सम्झो त पार्लियामेंट जी कयल जेका तरमीम आहे उहो सुप्रीम कोर्ट खे ॿुधण जो अख़्तियार आहे? जेकॾहिं ॿुधण जो अख़्तियार आहे त पोइ पार्लियामेंट जी जेका सावरनिटी आहे या जेको पार्लियामेंट जी ख़ुदमुख़्तियारी आहे उहा केतिरे हद ताईं रहिजी वञे थी? मां थो हिन में बिल्कुलु पार्लियामेंट सुप्रीम त आहे, पर मां इन ॻाल्हि खां पहिरियों कॉन्स्टिट्यूशन खे ॾींदुमि कि कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक़ सॉवरेनिटी अल्लाह जी आहे। त
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह. पार्लियामेंट, कोर्ट ऐं एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सरसाइज कंदा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक. त कोर्ट के पावर्स बिल्कुल आहिनि कि जेकी एक्सरसाइज कई पार्लियामेंट पंहिंजे लेजिस्लेटिव पावर्स के उहो सही कया या ग़लति कया. अच्छा, जेको इमरान ख़ान साहब आयो आहे त बुनियादी इंसानी हक़नि जे हवाले सां उनजो आयो आहे ऐं कोर्ट बि उन्हनि खे चयो आहे त पार्लियामेंट जी असां तरमीम खे त कुझु नथा करे सघूं, पर जेकॾहिं उन में बुनियादी इंसानी हक़नि जी लताड़ थी आहे त पोइ उन ते मामिलो ॾिसी सघे थो. त तव्हां छा था सम्झो इन तरमीम में जेका पिली आहे इमरान ख़ान साहब जी केतिरी पावरफुल आहे? आई डोंट थिंक कि उन्हनि जी कोई प्ली जेकी आहे पावरफुल प्ली आहे जंहिंजे मथां ही जेकी अमेंडमेंट एक्ट आहे उन्हनि खे उहो चवंदा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल आहे. छो जो उन्हनि एक्ट में पर्सन स्पेसिफिक एक्ट न आहे, डिस्क्रिमिनेटरी न आहे. उन्हनि त हिकिड़ो एक्ट कयो आहे कि भई वी हैव स्ट्रीम लाइन करण जी कोशिशि कई आहे नैब जे पावर. हाणे अगरि तव्हां उन्हनि जा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ॾिसो, जेको स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मिनिस्टर इंचार्ज ॾिनो एट द टाइम इहो बिल पार्लियामेंट में पेश कयो त उहो बड़ी क्लियर आहे. बिल उहो चए थो भई कि असां इहे अमेंडमेंट आणियूं था कि प्राइवेट ट्रांजेक्शन एक्सक्लूड थियनि. इन्हनि इंसर्शन सां नैब जी पिक्यूनियर जुरिसडिक्शन सिर्फ़ मेगा स्कैंडल्स ते हूंदी, छो जो असां वटि वसाइल कम आहिनि त उन्हनि ते कॉन्सेंट्रेट कयूं जेका मेगा स्कैंडल्स आहिनि. बाक़ी लाइ त फोरम मौजूदु आहे, पुलिस आहे, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आहे, त फोरम्स मौजूदु आहिनि त असां फोकस मेगा स्कैंडल्स ते कयूं था. ऐं के कोर्ट खे इख्तियार वधीक ॾियूं था कि जेका माण्हू अचनि था क्वेश्चनिंग एंड आंसर लाइ उनखे हरासमेंट था कनि. तो आई थिंक ठीकु आहे. अच्छा, इहो ॿुधायो त हाणे जेको मामिलो हिते आयो आहे सुप्रीम कोर्ट के में त सुप्रीम कोर्ट उनजो बग़ौर जाइज़ो बि वठे पई, सभिनी धुरियुनि खे सुप्रीम कोर्ट ॿुधे पई, पर इमरान ख़ान जी दरख़्वास्त में हिकु जेको मामिलो आयो आहे जंहिंमें हुकूमती वकील बार बार कंट्राडिक्ट करे पियो त इमरान ख़ान साहब पंहिंजे दरख़्वास्त में शरई मामिलो बि उथारियो आहे. हीअ जेका तरमीम आहे उहा शरीयत जे ख़िलाफ़ु आहे. त जेकॾहिं दरख़्वास्त में शरई मामिलो बि ईंदो ऐं सुप्रीम कोर्ट चए थी त बेसिक ह्यूमन राइट्स खे ई असां सिर्फ़ु ॾिसी सघूं था, तरमीम खे जो असां कुझु नथा करे सघूं, त हीउ मामिलो छा था सम्झो त पोइ जेकॾहिं शरई मामला उथियारिया वेंदा त पोइ मामिलो त ज़ाहिर आहे शरई अदालत जो थी वेंदो. बिल्कुलु सही आहे. उहो त चवनि इहे था चाहिनि कि भई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन जे तहत ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट आहे. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जे तहत शरिया लॉ सुप्रीम आहे पाकिस्तान में. त जेकी बि कानून साज़ी थींदी मरकज़ करे या सूबो करे उन्हनि जी कानून साज़ी शरिया कानून जे प्रिंसिपल जे मुताबिक़ हुजणु खपे. सुप्रीम कोर्ट बिल्कुलु सही चयो कि अगरि तव्हां इहा लाइन वठंदव त पोइ फोरम फेडरल शरीयत कोर्ट आहे. अच्छा, इन सॼी प्रोसीडिंग में तव्हां बि उनखे गौर सां ॿुधो आहे, ॾिठो आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट तव्हां कवर कयो था. ज़ाहिर आहे बेंच जो मूड मिज़ाज या जेके कानूनी मामला आहिनि तव्हां सम्झो था. जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब जेको इन ते चयो आहे त तरमीम जी जेका नियत आहे उहा ठीकु हुजणु खपे. तव्हां छा था सम्झो त जेका पार्लियामेंट में का तरमीम थिए थी त उनजे नियत जो जाइज़ो वठणु त ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे. त तव्हां छा था सम्झो हीउ केस इन नोयत जो आहे जो सभु मामला उनखे ॾिसणा पवंदा? इहो त पोइ तव्हां पार्लियामेंट में डिबेट थी, उन डिबेट करण खां पोइ मेजोरिटी एक्ट पास करे छॾियो. हाणे तव्हां कोर्ट खे त इख्तियार न आहे त उन्हनि जो इंटेंशन छा हो उन पास करण. कोर्ट खे तुंहिंजी पावर लॻे थी जेकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जी कोई वायलेशन त न थी आहे इन्हनि एक्ट सां. बाक़ी हाणे तव्हां इहो अगरि चओ था कि कोई जेको मुंहिंजे ख़्याल आहे जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब जो सोच आहे कि जी ग्रैंड एमनेस्टी था ॾियो था. आई डोंट थिंक उहो उन्हनि इख्तियार आहिनि इनखे इन लाइन ते ॾिसण जा. अच्छा, बैरिस्टर साहब इहो ॿुधायो त इमरान ख़ान साहब जेको आहे उनजो जेको वकील आहे, तव्हां छा सम्झो हिन नैब तरमीम में हुनजा जेके दलील आहिनि या कानूनी हवाला आहिनि उहो पंहिंजे मौक़िफ़ खे केतिरो डिफेंड करे सघियो आहे, छो त इंतिहाई अहम दरख़्वास्त आहे. ख्वाजा आरिफ साहब जेका आहिनि उन जेको ग्राउंड थिया आहिनि उहो ई ग्राउंड सही ग्राउंड उन्हनि जे ख़्याल में आहिनि कि भई
उन्होंने चयो कि भाई आर्टिकल 9 राइट टू लिबर्टी आहे तो वो भी कॉन्ट्रडिक्ट वायलेट थियल आहे, डिग्निटी ऑफ मैन वायलेट थियल आहे, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19 जी वायलेशन आहे, प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी राइट्स उहो जी वायलेशन आहे, इक्वालिटी जी वायलेशन आहे, ऐं हुन जो भाई ऑन टॉप ऑफ इट उन्हनि जे ख़्याल में शरीयत जी वायलेशन भी आहे। आई थिंक वो ग्राउंड जेका आर्गुमेंट बिल्टअप करणु चाहिनि था उहो बिल्टअप कंदा उन ग्राउंड उन लेवल ते कि जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जेके एक्ट्स आर्टिकल्स आहिनि इनेबलिंग आर्टिकल्स आहिनि ऐं एक्चुअल जेको अटैक आहे उहो आहे इन ग्राउंड ते कि जी शरीयत जी वायलेशन आहे ऐं हाणे ते उन बिल्टअप में उहो जीअं लॉजिकली खणी विया आहिनि उनजी आर्गुमेंट जी लॉजिकल सेंस त ठही थी। अच्छा, इहो त पाण ज़िक्र कयोसीं इमरान ख़ान साहिब जे वकील जो, जेकॾहिं असां हुकूमती वकील जे दलीलनि ते नज़र ॾियूं त छा था सम्झो त हू डिफेंड करण में कामयाबु वियो आहे जेके हुन दलील ॾिना आहिनि? अञा त मुफ्ती अली ख़ान साहिब जी टाइम न आयो आहे न आर्गुमेंट पेश करण जो। हिन वक़्तु ख्वाजा हारिस साहिब पंहिंजा अञा आर्गुमेंट्स कंटिन्यू करनि था ऐं जॾहिं मखदूम अली साहिब खे क्वेश्चन पोज़ कयो आहे त उन्हनि क्वेश्चन ते मखदूम साहिब बिल्कुलु कन्विंसिंगली रिप्लाई ॾिनो। अच्छा, ठीकु आहे। बैरिस्टर मंसूर अली ख़ान गांगरो साहिबु, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हीउ शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।